departmental store Hello. Narok zara nai tongai rok naro jotono dongor kaisa nukung saloknen bagi jaja mani nango everything is available beautifully borok koek lokho taka kharach khlai tini opening thleke sini jara departmental store mani painen musungnai akukti buk songrok paimanor kaisa nukungo jaja nang mairum nango dal nango mosoni packet nango som nango tea milk pressure cooker crockery items phenyl bathing soap everything for month of mukuk kaam klai for conceptually designed like এবং সেন্টিনিয়র ওপেনিং কবাংমা ইন্টেলেকচুয়াল বড় বতং ওয়েস্ট জোননি ভাইস চেয়ারম্যান বতং সুদি এন্ড যে মালিক কোন মুখরা আছে আনবুং সুভাষ বর্মা ইয়াং এন্টারপ্রেনিয়র্স গ্রুপ চেঙ্গের কাম হাইকে যেন বড় বিজনেস ক্লাইনে নাম আছে এন্ড অল অফ আস উই উইশিং গুড লাক মো shop success in Pune. Thank you. सुभाष दबरमा खुमलुंग डिपार्टमेंटल स्टोर खुलुंगनाम समने आगिनि सिमी तमन चिनी तिप्रासा बाजार कुनो अमते हाई बाजार केबो खायाको अनि चंगजा गागिनि सिमी का आं जेसुक मानसा चिनी दुकान तै जों डिस्काउंट माने परे चिनार काहाम मान थगनाय माने मान थगनाय जे मान थगे आगरतला मान थगे जों आमतुई और जगाव चिनी बरो रंगनि सुविधा जेमन जे कुनो माने आगरतला थाङे पाइने न मान थगे जिनिस न आम जेमन चिनी खुमलंग फाइ माननाय आम बागे आं चेष्टाबो खाइथो तेबो माल तिसानाय तेबो काहाम के ते माने काहाम सपैने आगरतला नि हामबाय न रज चावरी पैसे This is much better. Borok billing ka borok lagi. Soro borok ni billing counter na totally computerized. Slip button na GPay by pay claim na Google Pay ro. Very nice. Soro CC camera boriza. Kya bo jodi mane khobri manang na. Okay.